अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज हम थिंकिंग वाले सिलसिले को थोड़ा आगे और बढ़ाएंगे और बात करेंगे कि कॉन्क्रीट थिंकिंग और एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग क्या होती है। तो चले एक स्टोरी से शुरू करते हैं। आप और आपकी मिसेज़ हैं और आपकी मिसेज़ जो है ना वो डॉग्स से बड़ा उनको वो है कि नहीं होना चाहिए घर में, लेकिन आप डॉग बहुत पसंद करते हैं। आप एक डॉग का बच्चा ले आते हैं, ठीक है, पपी ले आते हैं, और आपका एक छोटा बेबी भी है। तो वो दोनों साथ बढ़ते जाते हैं और आप कहते हैं कि आपकी दोनों में तकरार होती रहती है कि इसको छोड़ आओ कहीं। वो आप कहते हैं नहीं, ये बहुत अच्छा ही है वो, लेकिन आपके जहन में एक फीड हो रहा है कि ये कहीं नुकसान ना पहुंचा दे बच्चे को। तो वो जैसे जैसे डॉग बड़ा होता जा रहा है और बच्चा भी थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, लेकिन डॉग तो जल्दी बड़ा हो जाता है तो बच्चा भी यानी इतना बड़ा नहीं होता। तो आप क्या कहते हैं कि आपको थोड़ी सी फिक्र रहती है। तो अब आप कहीं बाहर गए और रास्ते में आपने सोचा, यही सोचते रहे, फिर एक दिन आपको कहीं पे जाना पड़ गया। तो बच्चा आपका छोटा ही है अभी, यानी स्कूल गोइंग तकरीबन हो गया, 3 साल का समझिए हो गया, अब डॉग बड़ा हो चुका है। तो अब आप दोनों बाहर गए और बच्चे को छोड़ गए। आपने कहा कि कुछ नहीं होता, बच्चे का और डॉग का बड़ा प्यार है आपस में, ये इसका ख्याल रखेगा। तो इतनी देर में घर में ना चोर आ जाता है आप दोनों की, मियाँ बीवी की गैर मौजूदगी में, और लेकिन डॉग जो है उसको बचाता है और उस पर अटैक करता है और उसको भगा देता है। अब उसको ज़ाहिर है उसने काटा होता है। तो अब आप जब वापस आ रहे होते हैं तो आप देखते हैं कि डॉग जो है ना उसके मुंह पे खून लगा हुआ है। आप फ़ौरन उस पर उसको मार देते हैं, समझे, कोई चीज़ मार देते हैं, उसको भगा देते हैं घर से या मार ही देते हैं। तो अब आप घर जाते हैं तो पता चलता है कि बच्चा तो सही है, बिल्कुल ठीक ठाक है। सीसीटीवी वीडियो देखते हैं, अगर कैमरा लगा है तो पता चलता है कि घर में चोर था और वो तो उसने बचाया था। तो आपने जो ये एक्शन लिया है ना कि उसको फ़ौरन उसका 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 हुलिया देख के आपने फ़ौरन एक्शन लिया और कुत्ते को मार दिया या उसको ज़ख्मी कर दिया, भगा दिया, वो आपकी एक कॉन्क्रीट थिंकिंग, ठीक है, यानी सरफेस पे थिंकिंग होती है। ये जो सामने चीज़ नज़र आ रही होती है उसकी बेस पे आपने जो डिसीजन कर लिया ना, वो आपकी हो गई कॉन्क्रीट थिंकिंग। और जो आपने फिर तमाम डेटा देखा, तमाम जो जाके चीज़ें एनालाइज की और उसको थोड़ा डेप्थ में देखा, वो बन गई आपकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो अब जो है एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग और के बारे में थोड़ी सी और बात करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होती है कि अगर आप मसलन आपका एक दोस्त बहुत ऑनेस्ट है, आप सिर्फ उसी ऑनेस्ट दोस्त के बारे में सोच रहे हैं, तो ये कॉन्क्रीट थिंकिंग है, यानी वो आप 5 सेंसेस के साथ उसको महसूस कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वही ऑनेस्टी को एज ए प्रिंसिपल जब सोच रहे हैं तो वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है, यानी कि ऐसी चीज़ के बारे में सोचना जो कि एग्जिस्ट नहीं करती अभी। यानी जैसे ये पेंटर्स होते हैं बड़े बड़े, जैसे पिकासो थे या डिवेंची वगैरह, तो ये पहले महीनों सोचते रहते थे और अपने जहन में एक पिक्चर हर जुज़ के साथ बना लेते थे और फिर उसको एज इट इज़ पेपर पे बना देते थे। यानी अब शुरू कहाँ से हुआ? एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग से, यानी कि वो पिक्चर भी है नहीं है कहीं पे, लेकिन उसकी तमाम जुज़ियात जो हैं वो पिकासो ने सोच ली हैं और अब जो है वो उसने जब पूरी डिटेल ज़हन में आ गई तो फिर वो एक पिक्चर बना दी। तो वो जब वो पिक्चर बन गई तो वो कंक्रीट बन गई। इसी तरह खूबसूरती का है, जस्टिस का है, फ्रीडम का है, ये सब प्रिंसिपल हैं, ये सब प्रिंसिपल एब्स्ट्रैक्ट हैं। इसी तरह एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग जब है, उसमें मैथमेटिक्स में जब ये इस्तेमाल होती है तो उसमें जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज़ है, तो आप सिंपल लेंगे 1 2 3 डैश 5, तो आप बीच में क्या आएगा, आप कहेंगे फ़ौरन 4, तो ये कंक्रीट है, क्योंकि फ़ौरन आपको बहुत सरफेस में ही आपने बस सोचा और वो नज़र आ गई। लेकिन अगर आप इसी में बहुत कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे तो आपकी जो सोचने की सीरीज़ है, वो सोचने के थॉट प्रोसेस है, उसमें बहुत ज़्यादा गहराई करनी पड़ेगी, फिर आपको जवाब मिलेगा। तो जैसे 1 3 5 7 9 ये भी सिंपल है, लेकिन उससे पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। तो इस तरह और भी कॉम्प्लेक्स सीरीज़ बन सकती हैं।
اب اس کو کچھ ایکسرسائزز ہوتی ہیں جو ایبسٹریکٹ تھنکنگ کو ہمارے فلورش کر سکتی ہیں. جیسے آپ نا ویژولائز کرنا سیکھیں. مثلا آپ سمجھیں کہ آپ ایک ریسٹورنٹ میں آپ کسی کا ویٹ کر رہے ہیں اور 5 بجے کا ٹائم ہے اور 5:30 ہو گئے ہیں تو ابھی تک وہ بندہ نہیں آیا. تو اب آپ نے کہہ دیا کہ چلو 6 بجے تک میں ویٹ کرتا ہوں، آدھا گھنٹہ اور دے دیا. اب آپ آنکھیں بند کر لیں اور اس پورے ریسٹورنٹ کے بارے میں، اگر آپ ریسٹورنٹ میں ہیں یا کہیں پارک میں بیٹھے ہیں، کہیں بھی بیٹھے ہیں، میٹنگ روم میں بیٹھے ہیں، اب آپ اس کی جزیات پوری کی پوری ذہن میں لانا شروع کریں کہ آپ کہاں بیٹھے ہیں، وہاں کیا کیا چیزیں ہیں. گلدان پڑا ہوا ہے ٹیبل پر، اس کا جو وہ نیپکن ہے اس طرح کا ہے، وہ پلیٹ اس طرح کی ہے، فورک اس طرح کا ہے، پیچھے جو پینٹنگ لگی ہے اس پہ یہ بنا ہوا ہے، اس پہ جو کلاک ہے اس پہ یہ سوئی اس طرح سے گھوم رہی ہے. پورا ویژولائز کریں اس کو، ٹھیک ہے. اور پھر آپ دیکھیں گے 6 بج گئے ہیں، مثلا واچ پہ دیکھیں گے 6 بج گئے ہیں. ویژولائز کریں، آپ آنکھیں آپ کی بند ہیں اور دروازہ کھلا ہے لیکن وہ بندہ نہیں ہے، کوئی اور بندہ ہے. اب آپ سوچیں کہ یہ ایسا کیوں ہوا. اب آپ یہ ویژولائز کریں ایسا کیوں ہوتا ہے، ایسا پہلے کبھی ایسا ہوا ہے. ایسی چیزیں آپ 2-3 سوال اس طرح کے آپس میں سوچیں اور یہ ایبسٹریکٹ تھنکنگ کو آپ کے جو ہے نا وہ بہتر کرتی جائے گی. تو ہوپ فلی آپ کو اس سے تھوڑا سا آئیڈیا ہوا ہوگا کہ ایبسٹریکٹ تھنکنگ ایکچولی جیسے اسٹیچو آف لبرٹی ہے، وہ اگر ہے تو آپ کہیں گے یہ اسٹیچو آف لبرٹی ہے. یہ ایبسٹریکٹ تھنکنگ نہیں ہے، یہ کنکریٹ تھنکنگ. آپ نے فوراً دیکھا، آپ نے کہا یہ پتھر کا ایک مجسمہ ہے اور اس کا نام ہے اسٹیچو آف لبرٹی. لیکن جو ایبسٹریکٹ تھنکر ہوتا ہے وہ کہے گا یہ فریڈم، جسٹس، لبرٹی کی علامت ہے. تو اس کے پیچھے جائے گا، اس کے اور یعنی اس کے بیک ڈراپ میں کیا ہے. جو ایبسٹریکٹ تھنکر ہوتا ہے یہ مثلا صرف آپ کو موٹی موٹی لا بتا دیا نا کہ آپ نے یہ اشارہ یہاں سے لائن کراس نہیں کرنی. تو جو کنکریٹ تھنکر ہوتا ہے نا وہ کہے گا بس مجھے اتنی معلومات کافی ہے، میں اس کے باہر نہیں جاؤں گا. لیکن جو ہوتا ہے ایبسٹریکٹ تھنکر وہ اس کے پیچھے جاتا ہے کہ یہ لائن لگائی کیوں گئی تھی، اس کو کراس کرنے سے پرابلم کیا ہے، آخر کیا ایشو کیا ہے، کیوں بنا دی گئی ہے یہ لائن، کب بنائی گئی تھی، اس سے مقصد کیا حل کرنا چاہ رہے ہیں. بگر پکچر کی طرف وہ جڑتا ہے. تو یہ ایبسٹریکٹ تھنکر ہوتا ہے. اور ان دونوں میں بعض حالات میں کنکریٹ تھنکنگ زیادہ ہوتی ہے کہ لا بائنڈنگ ہے، بس آپ نے یہ کیا اور آپ نے بس کہنا ہے کہ اس کو ماننا ہے. تو وہ آپ لوگوں کو کہیں کہ بس یہ، تو اس میں کنکریٹ تھنکر زیادہ اچھے وہ ماننے والے بنیں گے. لیکن ایبسٹریکٹ تھنکر کو آپ کو پیچھے بتانی پڑے گی اسٹوری کہ یہ اس وجہ سے میں یہ لا کو بنا رہا ہوں یا اس اسٹوری کو بنا رہا ہوں یا اس چیز کو بنا رہا ہوں، اس وجہ سے آپ نے یہ ماننا ہے. تبھی وہ اس کو فالو کر پائیں گے. ادروائز وہ ان کا انہیرنٹ فالٹ ہے کہ وہ نہیں مانیں گے آپ کی بات. وہ کہیں گے یہ ایسے ہی بس لائن کھینچ دی ہے، کیا اس کا مقصد کیا ہے، فائدہ کیا. تو ہوپ فلی آپ کو یہ ویڈیو سے تھوڑا سا اندازہ ہوا ہوگا. ویڈیو پسند کر رہے ہیں اور لائک کرنے کا شکریہ، اس کو دیکھنے کا شکریہ، اور چینل کو سبسکرائب کرتے رہیں. تھینک یو ویری مچ.